إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Ma'asal hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan saking begitu banyak nikmat Allah yang kita terima, niscaya ketika kita menghitung-hitungnya, kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya. Namun demikian, mudah-mudahan di balik hamparan nikmat Allah yang begitu luas dan luar biasa, kita termasuk hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah Jumat kali ini khatib memberi tema hakikat kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, setiap kita, setiap manusia ingin hidup bahagia, dan untuk mencapai sebuah kebahagiaan hidup beraneka ragam upaya manusia lakukan guna untuk menggapai suatu kebahagiaan dalam hidup. Dan setiap orang, setiap kita memiliki visi dan misi yang berbeda dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Ada orang yang beranggapan bahwa bahagia itu ketika ia memiliki harta yang banyak, uang yang berlimpah. Dan ada orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu manakala ia mempunyai jabatan kedudukan yang menjadi impian dan idamannya. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, sayang seribu sayang, banyak manusia, banyak orang yang lupa kepada yang memberikan kebahagiaan itu. Jamaah rahimakumullah, ketika kebahagiaan itu hanya terletak pada harta, maka ia berlomba-lomba siang dan malam mengumpulkan harta demi sebuah kebahagiaan. Hadirin, kita lupa bahwa setiap yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta, jabatan ataupun kedudukannya. Dan saking manusia begitu menikmati yang namanya titipan dari Allah sampai lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, di mana disinggung oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan janganlah anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam, kebahagiaan itu terletak pada hati,
yakni hati yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia hidup tenang adalah dengan selalu menyatukan Allah dalam kehidupan kita, serta menjadikan kehidupan kita ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menurunkan kebahagiaan dan Allah lah yang menurunkan ketenangan hidup untuk kita. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam hati orang-orang mukmin. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan saja tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga tentang menghargai apa yang telah kita miliki. Dan kebahagiaan itu ditandai dengan ketenangan hati, bebas dari kegelisahan dan kecemasan. Dari mana ketenangan hati itu didapat? Tentunya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba dengan Allah, maka akan semakin besar ketenangan dan kebahagiaan yang akan dia peroleh. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kebahagiaan itu hanya terletak pada orang-orang yang berharta, pada orang-orang yang kaya, lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak berharta? Bagaimanakah dengan orang-orang yang susah? Kalau ketenangan itu hanya terletak pada orang yang punya kejabatan, yang mempunyai jabatan dan kedudukan, lalu bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan? Kalau kebahagiaan itu terletak pada ketenaran, lalu bagaimanakah dengan orang yang tidak tenar? Tapi Allah jadikan kebahagiaan itu, Allah jadikan ketenangan itu pada hati agar bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Jamaah rahimakumullah, dunia ini hanya setetes air. Kalau kita tidak mendapatkan, jangan bersedih, karena yang kita dapatkan hanya setetes. Dan kalau kita dapat, janganlah kita bangga dan sombong, karena yang kita dapatkan hanyalah setetes. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita cari kebahagiaan hidup kita di akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan kita di alam dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah olehmu kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan kau lupakan kebahagiaan hidupmu di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى والصحة والسلامة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله عليه ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم دي الصلاة اللهم دي الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله